Nga langga, sa di pala kusugdan ang kung gustong i-istorya, mangayo ko og pasalamat itatay digong sa nahitabo. Amin yung mga langga, dako kaayo ang among utang kabubuto ni Tatay Digong. Kaya sa panahon na itong year 2000 pa ko, nagsugod og OFW sa Kuwait. Dako kay ang among problema sa among igsuon. Ipalibutan mi sa daghan kay mga lulong sa drugas. Hangtod nga ako mga kaliwatan, mga pagumangkon, mga iagaw, kung di mamatay sa prisuhan, namatay dito sa balay kay nasakit tungod sa drugas. Usa ang akong igsuon mga langga. So wala ipanahon langga nga sa buhay pang akong inahan, naagi panahon nga niingon ang akong inahan nga, manang, tagai ko og kwarta, kay ako na lang ning pahunungo ng edad sa ibong maguwang, manuhol na lang ko para mahunong ng edad sa ibong maguwang. Kay sakit na kada akong kasing-kasing magtanaw sa akong kaugalingong anak. Nga masigig, duhiraw, masigig pangitag kwarta para lang makapalit sa drugas. Sakit ka ay sa palandungon ng hantingog sa inahan nga ako pag yung manunggan. Lagyan ko maimo ng anak. Di na mo pwede pahunungon ang iyang edad tungod lang anak. Mag-ampo tama nga naay panahon milagro nga mahitabo nga muhunong ng mga disyuha. Ang tubag sa kong inahan, wa na ko kahibaw kung unsa ang among gitubag ni mama milagro nga naihatag nato ang Ginoo nga mahunong na ng mga bisyuha. Niabot yun ang adlaw mga palangga nga ang akong inahan nagpinal atong 2013. Niingon siya, dito ko sa Baharin ako siya giingnan, ma, lakaw na lang kung na mo kaya kay may cancer ang akong inahan sa utok. Ang tubag sa akong inahan, mag-unsa na lang ang imong igsuon. Ngalulong sa drugas kasi mga tingman niya. Ang akong gitubag sa akong inahan, ma, moabot rin yun ang adlaw nga muhunong na siya. Lakaw na lang ma. Kinagibaw ko nga maabot ang yun ang adlaw. At for me, sila nga lang nga, July 9, namatay akong inahan 2013. Niabot si Tatay Digong 2016. Pag abot si Tatay Digong, naitabo nga nagsurrender to ang mga lulong sa drugas. Ang akong igsuon nga lulong sa drugas, usa siya sa graduate sa atong na ay naigatong programa nga na-surrender ang mga adik. Hangtod karon ang akong igsuon buhi. Pag-graduate sa akong igsuon, nagkaingon ko, ma, niabot ang atong gipangandoy nga akong igsuon. Mabago. Kisa nakabago sa kinabuhi sa akong igsuon sa Tatay Digong. Tay, daghan kay salamat sa imong gibuhat. Kay kung di patungod nimo, hangtod karon, usa ko sa nag-antos, usa ko sa nasagubang, sa sakripis, sa papel sa kong inahan, kay ako ang kamagwangan. Nagkaroon mo ingon mo nga nautan si Tatay Digong. Salamat tay, salamat. Ma, kung naamay ka, ang tao, tabangin tao ni Tatay Digong. Kasi siya naghatag og kalinaw sa atong pamilya, namatay ang akong amahan. Nga malipayon siyang nagtanaw sa iyang anak na bago na.